आगाज करें और सबसे पहले बात करें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। जबकि साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरे लाहौर के दौरान पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पार्टी को मुतारिक करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी है। जराये ने बताया है कि पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन के जरिए इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। जराये ने यह भी बताया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इन कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मैं 5 माह डेड सेल में गुजार कर आई हूँ, 200 के करीब पेशियां भुगत कर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। पार्टी कायद की वतन वापसी से मुतालिक उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ की 4 साल की हुकूमत में $97.58 पर रहा है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत मिली तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। मौसम की सूरत हाल आप तक पहुंचाएं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्त से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम खुशगवार भी हो चुका है और शहरी खुशी से निहाल हो गए हैं। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में औरंगी टाउन, सुरजानी, लांडी, नाजाबाद, शेरशाह, सोराबगोद, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन गार्डन, सदर, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी और दीगर इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मोतदिल बारिश हो रही है, जबकि चंद मकामात पर तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शहर के शिमाल मशरिकी इलाके में मजीद गरज चमक के साथ बादल बन सकते हैं। ये बादल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बरस सकते हैं। मौसमियाती तज्जियाकार का यह भी कहना है कि शहर के मशरिकी और जनूबी हिस्से में बारिश के इम्कानात अच्छे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बताया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बताया जा रहा है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि फोरम में मदऊ करने पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फोरम ने एशिया कप और यूरोप के दरमियान बेहतर ताल्लुक के लिए अहम किरदार अदा किया। निगरान वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मसाइल का हल इज्तिमाई नौयत की काविशों में मुजम्मर है। मौशी बेहतरी हमारे लिए खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे। दोनों के दरमियान दिफाई ताउन अहम रहा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम और IT में भी ताउन बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार है। निगरान वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई रवाबत को फरोग देने के लिए हमेशा से हामी रहा। 4 दहाइयों से 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहे। हम अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहां हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। तहम अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जलील अब्बास जिलानी ने मजीद कहा कि हम दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और हर किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। यूक्रेन के मसले पर पुरअमन हल चाहते हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। निगरान वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान के चीन के साथ खारजी ताल्लुकात हैं, जबकि तारीखी भी ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। CPEC बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट का फ्लैगशिप मंसूबा है। हम चीन और अमेरिका दोनों से अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। हम काबिल तजदीद तवानाई और जंगलात में इजाफे पर तवज्जो मज़कूर किए हुए हैं। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दाम कर रहे। सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान IT और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग का हामी रहा है और मुलव्विस भी रहा। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान ने बताया है कि भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2021 में भारतीय रॉ के कमांडर गुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का भी किया। गुलभूषण ने स्टेट्स में कोई उनकी तब्दीली नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने पर जोर दिया गया, जबकि न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स पर भारत से मुलाकातों का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि तुर्की के सदर उर्दवान के बयान को सराहते हैं। तुर्की के हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत की है।
ان کا کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم دورہ نیو یارک پر ایک مختصر وفد ساتھ لے کر چلیں گے۔ انوار الحق کاکڑ اور ایرانی صدر کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم آج موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسجد اقصی پر اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کے وزیر خارجہ سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افغانستان میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی تعاون پر بھی بات ہوئی تھی۔ نگراں وزیر اعظم کا ذکر کریں، بتاتے چلیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائلاگ سے خطاب میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ملکوں کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے عالمی ترقیاتی تعاون پر ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی اور گلوبل ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے لیے پاکستان کی بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم آج امریکی صدر کی جانب سے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ اور غریب عوام پر ایک اور عذاب، عوام پر ایک بار پھر بجلیاں گرانے کی تیاری۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی ₹1.83 مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی۔ نیپرا 27 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اگست میں 15 ارب 47 کروڑ یونٹ بجلی ڈسکوز کو فراہم کی گئی۔ درخواست منظوری پر بجلی صارفین پر 33 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا۔ درخواست منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور صحافی عمران ریاض کا ذکر کریں، بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آخری مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ان کے والد کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ آئی جی صاحب بتائیں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے جواب دیا، جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس جمعے کو دوبارہ میٹنگ ہونی ہے، عدالت ہمیں مہلت فراہم کرے، مزید مثبت پیش رفت ہوگی، ان کے والد اور وکلا کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ کے احکامات کی روشنی میں ورکنگ گروپ بنا تھا، انٹیلیجنس چیف کے ساتھ جمعے کو میٹنگ ہوئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا، میرا خیال ہے اس معاملے میں دوسرا طریقہ ہینڈل کرنا ہوگا اس سے مجھے، جبکہ والد عمران ریاض کے وکیل نے کہا ان کو آخری 24 گھنٹے دیے جائیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آخری مہلت دے دی ہے، جبکہ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کو جمہوریت، ترقی اور مساوات کا گہوارہ بنا کر شہید میر مرتضی بھٹو کے خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا شہید مرتضی بھٹو اور ان کی 27ویں برسی پر خراج عقیدت بلاول بھٹو زرداری نے کہا، شہید میر مرتضی بھٹو کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جمہوریت پسند سوچ اور زندگی بھر عوامی حقوق کے لیے سرگرم عمل رہنا مشعل راہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہید میر مرتضی بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام میں کہا، شہید میر مرتضی بھٹو کو ملک کی تاریخ کی ایک گھناؤنی سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کی یہ سازش تھی، ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے دوسرے بھٹو کو مار دو۔ سیاسی اور جمہوری آزادی اور معاشی حقوق کی خاطر بھٹو خاندان نے جو قربانیاں دیں وہ بے مثال ہے۔ اور عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، پیپلز پارٹی کی ماضی میں حکومت کا عوام کو سفری سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات ابھی بھی جاری ہے۔ سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سوشل میڈیا پر نویس سنا دی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بسوں کی نئی کھیپ جو ہم نے خریدی تھی چین سے روانگی کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ نگراں سندھ حکومت بسوں کی جلد اور بروقت فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، عوام کو مہنگائی کے ان دنوں میں بہترین اور معاشی سفر کا فائدہ ملنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی صدارت میں محکمہ خزانہ کا اجلاس میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین پی این ڈی شکیل منگریچو، سیکریٹری خزانہ کاظم جتوئی، اسپیشل سیکریٹری طارق شاہ، شمبھیر بھٹو، نثار میمن اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبے کی مالی وسائل، اخراجات اور بجٹ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ سیکریٹری فائنانس کاظم جتوئی نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے پینشن ریفارم سے متعارف کرانے کی ہدایت دے دی۔ مقبول باقر نے کہا، پینشنز کی کل اخراجات کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا 14% بہت زیادہ ہے، گوسٹ پینشنز اور پینشنرز کو سسٹم سے نکال دیں۔ ڈی سیز محکمہ خزانہ کے ساتھ کھلی کچہری کے ذریعے پینشن کیسز ویریفائی کرے۔
निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा है कि कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाड़काने में आईजी सिंध मुख्तार राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा जिम्मेदार भी वही सरदार होगा। उन्होंने कहा कि मगवी को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी भी सरदार की होगी। इस मामले में अगर तावान अदा करना हुआ तो वो भी सरदार करेगा। सूबाई वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि मनशियात के खात्मे के लिए सख्त एक्शन लेंगे। हमारा अज़्म कराची समेत सिंध में अमन अमान बहाल करवाना है। उनका कहना था कि 4 से 6 हफ्तों में कराची में सूरत हाल तब्दील देखेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए लाएअमल बना रहे हैं। हारिस नवाज ने कहा कच्चे में तैनात अहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा किया है, उन्हें अच्छी खुराक भी दे रहे हैं। बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी से। निगरान सूबाई वजीर रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स यूनुस ढाका ने मुलाकात की है। सूबे में सनती फालियत, अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, सनतों के फरोग, मौशी चैलेंजेस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी ने कहा कि अराजी के रिकॉर्ड पर कंप्यूटराइज करने से पेचीदगियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इंडस्ट्रीज की फालियत मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए निगरान क़यादत का विजन बड़ा वाज़ेह है। यूनुस ढाका ने मुलाकात में कहा इंडस्ट्रीज की फालियत मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे। गवर्नर सिंध के इक़दामात अवामी फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा कर रहे। निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढाका ने ताकतवर पाकिस्तान के राशन बैंक का मुआयना किया। उम्मीद की घंटी IT कोर्सेज के लिए ज़ेर तामीर मार्की और कायद रूम का दौरा भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू।